नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर वीडियो रे सुस्थ रहिबार 35 टी घरोई टिप्स जानि नबा। 1 जदि प्रतिदिन लगातार 3 मास पर्यंत कोलथ डाली खांती तेबे एहा फଳରେ शरीर मोटा थिले पतला होई जाई थाए। 2 जदि दांतरे जंत्रणा अनुभव करुथांती तेबे टिकिए सोरिष तेल रे लुण और हलदी मिसाई राति रे सोइबा पूर्वरु दांतरे मालिश करिबा द्वारा जंत्रणा भल होई जाई थाए। 3 राति समय रे शयन करिबा पूर्वरु नडिया तेल रे अल्प हलदी मिसाई चेहरा रे किंबा पूरा शरीर रे लगाइबा द्वारा शरीर सुंदर और चिकन होई थाए। 4 आपण जदि सूर्य उदय हेबा परे प्रत्येक दिन 5टी लिंबपत्र और 5टी तुलसी पत्र सेवन करती एहा फଳରେ जीवन रे केबे भी कैंसर भली बड़ रोग होई न थाए। 5 बेल पत्र रे बहुत औषधीय गुण रहिछि। बेलपत्र सकाळे खाली पेट रे सेवन करिबा द्वारा कोनोसी पेट समस्या होई न थाए एवं भोक मध्य बढ़ी थाए। 6 नंबर जदि कूलर सामने बसी चेहरा रे बरफ लगेबा द्वारा स्किन एलर्जी ठीक हो जाई थाए। 7 चेहरा रे चमक आनिबा पाई एवं सबु दाग दूर करिबा पाई 2 चमच कंचा क्षीर रे अल्प बेसन एवं अल्प हलदी पकाई मुहरे लगांतु। एहा द्वारा त्वचा उज्जवल होई थाए। 8 लेंबू एवं कमला अपेक्षा पिजुली रे अधिक विटामिन रही थाए। सेथिपाई पिजुलीर सेवन प्रतिदिन करंतु। एहा फଳରେ त्वचा उज्जवल देखा जाई थाए। 9 रक्त परिष्कार करिबा पाई हेले सजना साग हलदी अँला एवं बीट रो सेवन करिबा सहित व्यायाम और प्रचुर मात्रा रे पानी पीबा उचित अटे। 10 जदि आपनकु प्रबल ठंडा होईछि शरीर रे ज्वर रहिछि ताहाले आपण पानी पीबा समय रे सिझा पानी पियंतु और टिकिए उषुम थिबा सेई पानी को पियंतु। एथिरे बहुत आराम मिले थाए। 11 नंबर सुस्थ रहिबा पाई हेले पर्याप्त निद निहाती भाबरे आवश्यक। प्रतिदिन 6 रु 8 घंटा निहाती भाबरे सोइबा उचित अटे। 12 सकाळु सकाळु मसला युक्त खाद्य कोल्ड ड्रिंक मद्यपान एही सबु जमा भी करंतु नाही। एहा शरीर पाई बहुत हानिकारक होई थाए। 13 नंबर खाद्य खाइबा समय रे केबे हेले टीवी मोबाइल एवं कथावार्ता एही सबु करंतु नाही। खाद्य सर्वदा खुशी मनरे और शांत मनरे खाइबा उचित अटे। 14 आजिका समय रे छुआ माने खेलकूद कम करुछंती एवं मोबाइल रे अधिक समय बिताउछंती जहा फଳରେ पेट जनित समस्या सृष्टि हेउछि। सेथिपाई पिला माने खेलकूद करिबा निहाती जरूरी अटे। 15 नंबर जेउ मानकर कोष्ठकाठिन्य समस्या रहिछि सेमाने पाचिला अमृत भंडा खांतु किंबा कंचा अमृत भंडा को संतुला करिकि खांतु। 16 लेंबू पिता न लगिबा पाई आपण लेंबू काटी सारिबा परे लेंबू को सेमिति रखंतु नाही। लेंबू को काटी सारिबा परे ताको भल पानी रे धोईकी रखंतु। 17 आपण अंडा सिझाइबा समय रे सेथिरे 1 चामच लूण पकांतु देखिबे अंडार खोल अति सहजरे बाहरी जाई थाए। 18 हाथरू किरोसिनी गंध दूर करिबा पाई आपण हाथरे 1 चामच दही भल भावरे घसिकी तापरे साबुन लगेकी हाथ को भलरे धोई दियंतु। दर्शक बंधु एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लगे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। देखिबे प्रभु जगन्नाथ आपणकर सबु दुख हरण करिनेबे। 19 नंबर अत्यधिक ठंडा थिबा खाद्य पेट और दांत को खराब कर दे थाए तेणु अत्यधिक ठंडा खाद्य खाइबा वर्जनीय। सेथिपाई खाद्य सर्वदा उषुम उषुम खाइबा उचित अटे। 20 नंबर बीज यौन शक्ति वृद्धि करिबा पाई नियमित भावे पालंग शाग कखारु मंजी रसुण लिचुकोली पानी एवं डार्क चॉकलेट खांतु।
ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଶୁକ୍ଳାଣୁର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇକି ଶୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦହି ଓ ମଖାନା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। 23, ମୁଗ ଡାଲିକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ମୁଗ ଡାଲି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଡାଲମା ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। 24, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 32 ଥର ଚୋବାଇକି ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। 25 ନମ୍ବର, କେବେ ବି କାହା ହାତକୁ ଲଙ୍କା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଲଙ୍କାକୁ କୌଣସି ପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖିକି ଲଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଖାଲି ହାତରେ ଲଙ୍କା ଦେବା ଫଳରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ସାବୁନରେ କେଶ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେଶ ଶୀଘ୍ର ପାଚି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେଶ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାମ୍ପୁରେ ହିଁ ସଫା କରନ୍ତୁ। 27 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ଖାଇବା ଫଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବରଟି ଜାଣିବା। ହାଡ଼ଫୁଟିର ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ଦାଗ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଦାଗ ଉପରେ ଲଗେଇକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଦାଗ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଔଷଧ ସେବନ କରିସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଔଷଧ ଭଲରେ କାମ କରିନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନେ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ଚୁଲା ଉପରେ କୌଣସି ବାସନ କୁସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 32, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୀତ ଦିନରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ମନ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ହର୍ମୋନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠାକୁର ଘର କେବେ ବି ତାଲା ପକେଇକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 34, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଦୀପରୁ ନିଜ ଦୀପକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।